Good day everyone, I am Ashley C. Cuarenta and welcome to my YouTube channel. So for today's video, I will discuss about introduction to programming like programming context, flowchart, pseudocode, epochart, IDE, Java, and Python installation. First is what is computer programming? It is the process of designing, writing, testing, and maintaining instructions that a computer follows to perform a specific task. It involves writing code in a programming language to create software, apps, and websites. The purpose of programming is to enable problem solving, automation, and innovation by instructing computers to perform tasks efficiently. So, ang computer programming mao ni siya ang proseso sa pag-design og writing. Sa pamaagi nga makabuhat og instructions gamit ang mga programming languages. Actually, dili i-follow sa computer ang mga tasks without the command of the user. So, kinahanglan nga kita nga programmers, dili jud nato i-write ato ang instructions gamit ang programming languages. Kay para masabtan kini sa computer, dako pud ning benefits ning programming kung mag-write ra kag code using programming languages unya maka-create na dayon kag software, apps, and websites. So ang purpose aning programming is makasolba ni siya og mga problem pag-automate sa mga buluhaton. Gamit ani nga programming is dili na magmanual og himo ang mga tao or dili na siya maglisod og solbad sa problema kay dali na manibuhaton by the use of this. Unya, it can lead to a successful business or company. So application of computer programming is applied in a vast range of fields, enabling problem solving, and automation and innovation. Programming is integral to engineering systems, healthcare technology, financial services, and education tools. It also plays a critical role in automating processes, enhancing data analysis, and creating smart systems like IoT devices and robotics, shaping nearly every aspect of modern. So, ang application of computer programming, like what I've said, gain na nga makasolbad kini sa tanang problema in terms sa mga teknolohiya. Ang programming ni pod kay importante kayo nga siya labi na sa mga engineering gamit kayo ning programming nya daghan kaayo ni mabuhat nga pagpalambo. Dako kayo ni sa pag-automate sa mga proseso og pag-enhance sa data analysis, kunya sa paghimo sa mga systems like IoT devices or tama ba yung pagka-pronounce and robotics, shaping nearly every aspect of modern life. Program Development Life Cycle. The Program Development Life Cycle (PDL) or PDLC is a structured process used to create efficient and effective programs. This cycle ensures organized development and continuous improvement of software. It typically consists of the following phases. Okay, I'll explain. So, ang kani siya is logical structure ni nga proseso para maka-create og efficient and effective nga programs. Gamit ani is mas ma-organize pa ang imuhang data and it can also lead to improve of software. So, it typically consists of the following phases. First is the problem definition, clearly understanding and defining the purpose, scope, and requirements of the program. So, ang definition, so it can clearly understand, so ikaw dapat sabton po nimo ang imong problema and unsay purpose na niya. So, define your problem. Second is planning, creating a blueprint or design which may include tools like flowcharts, pseudocode, or epocharts. So, diri na ang planning. So, magplana ka gamitin mga flowcharts, pseudocode, or epocharts kay para mas dali ra bitaw masolbad ang imong problema bitaw. Then third is coding, writing the actual code using a programming language such as Python, Java, or C++. Okay, kani siya pagkahuman diri na dayon nimo isulatan og i-analyze ang imong problem unya nagamit na ka atong tools. Pag human mo gamit ato ang tools, na magsulat na dayon kag code nimo. Gamit ang mga programming languages parehaan ng Python, Java, or C++. Debugging and testing the program to identify and fix any errors or flaws. So, then, pagkahuman imuha na dayon, i-debug or test ang imuhang program nga gihimo para mailhan bitaw nimo og ni work ba or naabay mga errors or flaws ang imuhang code. Then, next is implementation, deploying the program for
real-world use or client needs. Implementation, human imuha na dayon i-implement to a real-world or client needs, imuhang nang i-deploy bitaw ang imuhang create nga program. 6 is maintenance, updating and improving the program over time based on user feedback, new requirements, or bug reports. Maintenance, so diri na kailangan nimo i-improve bitaw ang imuhang program og time to time based sa feedback sa mga user, new requirements, or bug reports. Kailangan nimo i-acknowledge ang mga feedback sa user kay with this, it can lead your company into a successful one or mas mulago pa ang imuhang company or business. Next is flowchart. It is a graphical representation of steps in a process of algorithm. So, kaning flowchart, mao ni ang step-by-step nga logical process para masolbad ang problema. Then, symbols used in flowchart. So, mao ni mga symbols nga ginagamit sa flowchart. Oval used to represent the start or end of the process. Ang oval, mao ni siya ang start ug end sa imuhang flowchart. Rectangle represents a process to be performed. So, diri na di mo ibutang imuhang process o proseso sa rectangle. Like, diri na ka mga data. Next is diamond, denotes a decision. So, magamit ka kag diamond if nag-denotes ka og decision, if mag-make ka og decision sa imong flowchart. Then, arrow denotes the flow of the process. So, dili mabuo ang flowchart o if walay arrow sa imong flowchart. So, ang arrow mo dyan is muna kibalang flow sa imong flowchart. Parallelogram, input or output operations. So, magamit ka kag parallelogram sa imong flowchart if nag-input or output ka sa imong operations. Imong problem. Then mo ni siya ang example sa flowchart. So diri as you can see akong i-discuss gayon na nag-start siya using oval, then nag-process dayon siya diri nimo ikuha nimong data then sunod is nag-decision na dayon siya if C bakuno daw is less than or equal to 10. If true, then proceed siya sa parallelogram. If false, then end. Then balik then naggamit na siya process diri. Then niloop na po siya kay wala pa nahuman ang iyahang conditional statement. Di na siya mo stop until nga dili niya ma-reach ang iyahang goal. Like then diri mura gyapon nag-start siya using oval, then parallelogram. Dayon, diri nag-input siya og mga num1, num2, then process dayon diri na daw mga steps or proseso para masolbad ang imong problema. Then paghuman is nag-parallelogram siya, diri na dayon iyang output ng iyahang average. Then paghuman end, kailangan sa flowchart nimo is na jud siya start ug end kay kung wala siya start ug end, is dili na siya matawag nga flowchart. Next is ang pseudocode. Pseudocode is a simplified, human-readable way of describing the steps in an algorithm or program. It is not actual code, but rather a tool for planning and communicating the logic of a program before writing it in a specific programming language. It simplifies the process of designing algorithms and understanding complex logic. It provides a clear language-independent way to outline a program structures. So, ang pseudocode, kani siya is dali ra jud ni makasabot ang mga programmers ani kay nagamit naman og mga words by describing sa mga steps in algorithm or program. So dali sila makasabot-an especially sa mga beginners. So dili siya actual code. Tool ra ni siya for planning bitaw and communicating sa logic ni sa program. Before isulat sa specific jud nga programming language. So, muna siya ang pseudocode, guys. And so, we're going to find the sum of the three numbers. So, nag-start siya sa begin. Then, with ang pagkahuman is mo ni iyang body. So, numeric, when you say numeric is mga number, dyan na siya. Like, for example, nag-create na ng variable nga n num1, na n num2, which is number num1, number num2, number num3, number and sum na dayon. Muna ang overall. Then, pagkahuman is the-display daw. When you say display, mo ni siyang output. So, display, enter the first number, enter the nimo first number, ang pagkahuman is accept in num1. So, i-accept nimo ang in num1 nga value. Then, display na po, di mo na pong i-output this. Di mo na pong i-print. Enter the second number, then accept na po ng in num1. Then, display na po, enter the third number, then accept na in num3. Then, pagkahuman na, then mag-perform na into the operations. Like, nag-use ta og addition kay para makuha na to ang in-sum. Yun yung si in-sum mo na ang overall total aning tulo ka numeric nga variables. n num1 plus n num2 plus n num3 equals in-sum.
Common ana is imo na dayong i-display ang imong overall nga total. Display or imong print sum of all three numbers. Then pagkahuman na end na dayon mo na siya ka ang sudokod dali na siya masabtan. Then input chart. An input chart, input, process, or output chart, is a simple tool used to plan and design systems or programs by breaking them into three essential components. Okay, ang input chart mao ni siya ang pinaka-simplest tool nga gamiton in terms of planning and design systems or program. True but nga nimo ang iyahang three essential nga components. So first is input, the data or resources that the program needs to operate. So diri gikan ang data nga need i-operate sa input chart nimo. Then the second one is the process, the steps or operations performed on the input to transform it. So then diri na dayon ang imuhang steps or operations sa input nga imuhang gi-provide to transform it. Output, the final result or information produced after processing. So ang output so mao na ni ang final result sa imuhang information nga gi-produce after processing. So it helps visualize and understand how data flows through a system, making it easier to design efficient and effective solutions. So dako kay nagtabang input chart para mas mapadaling sulbad ang imong problema. Di mo na siyang example sa input chart student grade calculation system. Dili nag-input tag student name, then process retrieve student data, then proseso nimo, then output na dayon student information. Test scores, mo input, then process dayon nimo, gi-operate na nimo diri ang calculate na nimo ang average score, then output na din ang average score. Then gi-input na din nimo assignment scores, then process na din nimo ang or gi-process na din yung applied grading criteria, then gi-print na din or gi-output na nimo ang final grade. Next is ang IDE, Integrated Development Environment. An IDE or Integrated Development Environment is a software application that provides a comprehensive tools for programmers to write, test, and debug their code efficiently. It typically includes ang IDE usa ni siya ka mga tools gamit alang sa pagsulat nagsulat og pag-edit ug pag-debug sa code. Gihimo ni sila para to help bitaw sa mga programmers nga mapadali ang ilahang trabaho by using these tools. So, it typically includes code editor where programmers write and edit their code. So, diri mag-edit ng mga programmers. Then, debugger helps identify and fix errors in the programming. So, dako kini tabang ning debugger sa programming in terms of programming kay maka kita mo jud mga errors bitaw sa imong program. Then, compiler or interpreter converts code into machine-readable format for execution. So, kung saan pag-install sa Python, first is search google.com. Then, Python. Then, guys, 3.13.0. Then, tuplokan ninyo. And then, pagkahuman is downloads. Then, click na ninyo. Then, save. Man, ali na yung tadiri. Then, tuplokan na ninyo. Then, customize, install now. Kahuman. Bulatan lang natin kadugay. Okay. Muna siya guys, muna niyang install sa atong Python. Then this is it. Set up was successful. So dili na tayo proceed kay daghan pa dili naman kayo sa laptop ang storage. That's it. Turn guys, tudloan tamo kung saan pag-install sa Java. First is search ko sa google.com. Then search ninyo ang Java software. Then Oracle India. Then click ninyo yung Java software. Then namin nakita diri nga download Java, tuplok na ninyo. Then ato mo sa pinakaubos, then namin nakita nga Windows, and then mapili lang mo ani. Then kani ato ang pilion ning installer. Kauman, tuplok ko ninyo and then save. Then magulat na yung tag nga download. One download in progress. Let's wait. Para ma-download siya.
Then human na download din tuplokon din nato. Pag tuplok nato dira. And then wala na siya guys. This is it. Wala siya. So dili na ta padayon og download ani kay dili na makaya sa laptop. So for to. So that's it for today guys. Thank you for listening and watching. I hope nga naamay na learn sa ato ang tutorial karon pero di naman siya on nga tutorial but sa installation bitaw is wala na ako gi-proceed ang installation kay dili na makaya sa laptop og download. So that's it for today. Thank you for watching. Bye-bye.